زخبركم تخطاتلتي إماتي بكم يتصنحون حموس 23 حملة قدماي تحت علتها وزينا سبورتي قرب سنة مكتتال. ياسبر فيليبسن عوت مبل 10 شوعات مدرخ زور فرنسا قوينوم مارس بيدرسن أبزا مدرخ شامناي ترتاب محزو أبقت ألا ماليا زنح مريحنتو ناب شوعات النت بتريهاتي فوم بيدرسن مأكل فولاتا تعويتو نفل اللينا 45 نت بي أبريخو كوان تنبره نقوجل فيليبسن كتحوصون كساب فولاتا كبتس حمز فقدقن بكبي تقصعلوم أبتريفن زلو 4 مدرخات بفلاي كاب حموس كساب قدام كلن أما أكل فولاتا زكايدا قصبتا وددرات عقبت مزديب كاب مخانن بيدرسن أب حدقا وريقان زلا قتليا ماليو كعقب سرح كتصبيو يوم أبيجان صعدان مالياتا زمت سلوت يلن بوغاتشا أبيج أب 4 دقن 23 كالإيت نيمرح دلتيرو دما أب صعدا ماليان سيكساس ب10 كالإيت رايبل صوم أب قتليا مالياتا فتيرون زلو تصبي فللين تريفو بزلو مدرخا زهلو تخلطاتن مبل 10 شوعات مدرخا ملكيتو أدوني هابتم بز السعب أدالينا اللوم نايلو ما عنت زنبرا زعابي تعزبتي تي زعابي ملسوت نبلو ويت ذا جريت كامباك ناي فيليبسن إنا تعزبنا لهم ما عنتي ناي تريك تقدمتي تا ناي انترميديت سبرينت 25 نتبي بيدرسن بزغبا اكوت تعاوت لا كابو حليفو ناب موي مود اصوتا ودرغن تا ناي فيليبسن جروب مستقدميت سلس تحوست فيليبسن نتبمول زغبر زنبر متقعتات بتريك نعون مفنا افتني مود عقبتون كم تزيد لك عوت سلازي قالو تريك كومون ماتي فاندربول زامسل تصاوتاي نتن اقدس متقعتات ناي موداتا زنبرا كم كنن سلازخاله فيليبسن بزدن اقباب تصبتا ودر تعويتلو نت بنام شوعات في اللي اقدلو مس بيدرسن مالتي سلازي ناي قتلا ماليا وددر ناب زصبب انفوتو كيدلو مالتي ولاكو زلو مدرخات ريخا بيدرسن قرب زل على ادفانتج الو انتبلنا ابزخ نرسع زيبلنا قلنا ابزند مص زلو مدرخات تي انترميديت سبرينت انت واحد ناي قداماي كاتيجوري وي بناي قداماي كاتيجورن كالاي كاتيجورن عقب حليف كاسل زلوا تاريفن زلوا مدرخات مسمودا انا يوناس بينجارد ناي فيزما ابالات بملؤم عقب حقورتيم ستيج وين تارجت غيرهم زلو خم بعل سبكوس كامبن ارت جورجنسن كالوت كان بعلي إيجان برنال إذا أمسلو تسقطي نازي ناي ستيج عوت ممسا UAE قدمت تسقطها كنترول مقبارة أقدمهم تفلياتهم وقفحو أفتن ناي مجمري عقبات كهاد مسلو زخولو نتناي كسوتا ودرنت بما أكل زلو بقللو كعوت وويكمل أوسلو زخولو ناي بيدرسن أدفانتج حلو ويكم زقارنتد نبلو ويوهب نقر يكونن سلازي 21 مدرخ كا ولا كانوا تتعم مدرخ ناي كلاسيك تخنت زي مرسعو فيليبسن عودنا ميلانو سان ريمو ايو باري روبي اب درجه داتو تقداما ايو صوتا اب صنكرو لوان مستزلو ناي البيسن ناي اسيست مغبار عقم ناي بعل فاندربول نيبيدرسن ازيو اهلاخي ازيو حدغنيا زغبرو كونيتيت ناي قتلا ماليا خيد زلو سلازي ناي فيليبسن ونت زنبرو ستريس چنقت رينا دحر انترفيو زغبرو كم فابورايت كون كان ابزو درزن دحر داتا اتو لخاخونكا عوتات مزيت مص سغاب ناي ولق حسابو انستغرام مدمساس اب غانتا زلو انتراكشن غوديلو ايموشنال كوين بنبعت قول صرينا عوتو ز عينت ستريس سكيمو يمتقال دمتنا خبعل بينام غرماي نزوي 21 مدرخ تور فرانس كودو قني مالتي سلازي وقعي حجون ناي بريك او عدلات اللوم هنا باتاني موداتا ناي هورس كاتيجوري ساميت فينيش زلاغن UAE ادفانتج كوستلا سلو زخولو رغص نغير ايكونن نايلو متعزبتات نزي مسل نيرو بحباركن رينا لعلي 300 بليون باوند هافت زونن كبر بعت زهفتم سبات عالمنا مخان زنقرلون ونانا امازون جيف بيزوس اب ليفربول بركتات كعدق تقديسو كمزلون انت دا اوناني جون هنري ملؤ بملؤ كشط الوسينو دما نتا كلب ناتو كغبران تبغيسو زبلو زيناتات كابز حلفه كلتا معلتات حيزو ينافسالهم تشامبيون بريمير ليج 2025 ليفربول اب عامتو
ካብ ቻምፒዮን ኣርሰናል ብ25 ነጥቢ ትሒታ ወዲኣ ብብዙሕ መለክዒታት ኣብ ስግግር ኣትያ ትርከብ ክለብ እያ። ኣሰልጣን ቀይራ ን9 ዓመታት ኣብ ቀዳማይ መስመር ስሩዕን ዘይብተኽና ብርክቶ ክህባ ዝጸንሐ መሐመድ ሳላሕ ተፋኒዋ እምናዓረ ተኸላኸለያ ቨርጅል ቫን ዳይክ ጥርዚ ብቕዓቱን ናሃፈፈ ይመጽእ ኣሎ። ዝሓለፈ ዓመት ዘካየደቶ ገዚፍ ወፍሪ ትሕቲ ትጽቢታ ወሪዱን ብብዙሕ ውረድ ደይብ ሓምሻይ ተርታ ሒዛ ብምውዳእ ተሳታፊ ቻምፒዮንስ ሊግ ኮይናላ። ንሱን መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ኣውሮጳ ኣብ ዝኣከቦ ነጥቢ ሓምሻይ ኮታ ስለ ዝተዋህበ እዩ። ወዲ 62 ዓመት ቤዞስ ብመዐቀን ፎርቢስ ኣስታት 200 ሚልዮን ፓውንድ ሃፍቲ ብዝውንኖ ራብዓይ ዝሃፍተመ ሰብ ዓለምና እዩ። ከምዚ ዓይነት በዓል ሃፍቲ ኣዋንነት ካብ ምጽንባር ማለት ድማ ወላ እውን ብኣብ ኩዕሶ እግሪ ዘሎ ኣሰራርሓ ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ጋንታት ካብ ጁባ ወነንተን ብቐጥታ ክጥቀማ ዘይፈቅድ ኣታዊታተን ምስ ወጻኢታተን ተዳሪጉ ዝዕቀን እንተኾነ ሓይሊ ዝዕድግኦ ኣማዞን ዝኣክል ዓርመሸሽ ኩባንያ ዓለምና ግን ንኣታዊታት ሊቨርፑል ሰማይ ክውንጭፍ ይኽእል እዮም። ኣማሊእ ምውዕዋዕ ቅድሚ ወይ ድሕሪ ስም ኣንፊልድ ኣማዞን ዝብል ስም ብምውሳኽን ካልእ ኮመርሻል ንጥፈታት ናብታ ክለብ ከውሕዝ ይኽእል እዮም። ንኡስ መጠን ብርክ ወኒኑ ማለት ጄፍ ቤሶስ ግን ነቲ ሕጂ ኣዋንነት ዛ ክለብ ዝርከብ ብጆን ሄንሪ ዝምራሕ ኩባንያ ፌንዌይ ስፖርት ግሩፕ ጠቕሊሉ ከኣልዮ እዩ ማለት ኣይኮነን። ንክሸጣ ይደናደንዩ ተባሂሉ ንዝግለጽ ዋናኣ ኣብ ትሕቲኡ ምጽናሕ ማለት ግን ኣብ ቀጻሊ ኣብ ትሕቲኻ ንምእተዋ ዝቐረብካ ሰብ ይገብር። ዓበይቲ ክለባት ኣውሮጳ ሎሚ ጸቂጠን ዝሰርሓሉ ዘለዋ ወሰኽ ማህያ ተጻወቲ ተደሪቦን ነቲ ዓመታዊ ዘካይድኦ ልዕሊ 300 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ዝተዓጻጸፈ ኣታዊታት ምርካብ እዩ። ሪያል ማድሪድን ባርሴሎናን ጥራየን 1 ቢልዮን ኤሮ ዓመታዊ ኣታዊ ክረግጻ በቂዐን። ማንም ክለብ ፕሪምየር ሊግ ነዚ ዝበጽሓቶ የላን። ናብ ከምዚ ዓይነት ኣታዊ ክትሰጋገር ድማ ምወላ ማለት ምውዕዋዕ ዓርሞሸሽ ኩባንያታት ዓለምና ካብቶም ቀንዲ ድፊኢ ዝፈጥሩ እዩ። ስለዚ እዩ ምጽንባር ዋንነት ኣማዞን ንሊቨርፑል ሓደ ሱግሚ ንቅድሚ ተባሂሉ ዝግለጽ። ሊቨርፑል ዝሓለፈ ክራማት 429 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ብዘካየደቶ ጥራይ ካብ ገዚፍ ወጻኢታት ዘካይዳ ክለባት ዓለምና ኢልና ክንገልጻ ቁኑዕ ኣይኮነን። ቅድሚኣ ዝነበረት ክራማት ንፌደሪኮ ኬዛ ንምዕዳግ ጥራይ 14 ሚልዮን ወጻኢታት ምስ ዝገበረቶ ምስ ተወራርዶዚ ናይ ዓሚ ወጻኢታታ ናብ 225 ሚልዮን ኣብ ክልተ ክራማት ይዝወርድ። በዛ ክራማት ተካእቲ መሐመድ ሳላሕ ንክኾንዋ ዝሓፀየቶም ክልተ ተጻወቲ ዲዮማንድን ባርኮላን ንክልቲኦም ልዕሊ 100 ሚልዮን ፓውንድ ምስ ዝተሓተተትሎም ክሳብ ሕጂ ንሓዲኦም መወዳእሲ ኢናቶ ዘላ ምስቲ ቅጽበታዊ ወጻኢታት ልዕሊ 100 ሚልዮን ዛክራማት ብካልኦት ክለባት ምድራክስ ኢና ትዕዘቦ ዘላ። ኣማዞን መዋጽኦ ፈጢሩ ንብራድሊ ባርኮላ ፒኤስጂ ብእትሓታ ዘላ 100 ሚልዮን ፓውንድ ንክትዕድጎ ሓይሊ ክፈጥረላ ከም ዝኽእል ይግለጽ። ቻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ኣርሰናል ወዲ 25 ዓመት ፈረንሳዊ ተኸላኸለያ ዊልያም ሳሊባ ኣጋጢምዎ ዘሎ ናይ ሕቆ ማህረምቲ ንዝተናውሐ ግዜ ካብ ጾታ ከርሕቆ ምዃኑ ፍሊጣ። ሳሊባ ኣብታ ክለቡ ድሕሪ 22 ዓመታት ቻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ዝኾነትን መዛዝም ግጥም ቻምፒዮንስ ሊግ ዝረገጸትላን የህላኺት ዓመተ ውድድር ማህረምቲ ሒዙ ወዲኡ እናሃለወ እዩ ምስ ሃገሩ ፈረንሳና ዋንጫ ዓለም ኣቕኒዑ ክሳብ ፍርቂ ፍጻሜ ቃንዙ እናተጸመመን ፈውሲ ቃንዛ እናወሰደን ድሕሪ ምጽዋት ድማ ኣንጻር እስጳኛ ሕቆይ የለን እትብል ቃል ኣድሚጹ መሬት ክሕዝ ተገዲዶም። ሳሊባ ካብ ኣሜሪካ ብቕጽበት ናብ እንግሊዝ ብምራሕ ኣብ ከተማ ለንደን ክኢላ ድሕሪ ምውካስ ማህረምቱ መጥባሕቲ ዝጠልብ ከም ዘይኮነ ሪካቨር ዝገብረሉ ግዜ ግን ነዊሕ ከም ዝኸውን ተነጊርዎም። ዋንጫ ዓለም ቅድሚ ምጅማሩ ልምምዳት ይነጥር ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብ ዝነበሮ ምስ ማዕከናት ዜና ሃገሩ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ንዝሓለፈ ገለ ኣዋርሕ ፎኩስ ማህረምትን ቃንዛን ተጻዊረ ክጓዓዝ ጸኒሐ። ስነይ ነኺሰ ክጻወት ነርኒ ምክንያቱ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ወናጩ ፕሪምየር ሊግን ቻምፒዮንስ ሊግን ንቃለ ስለ ዝነበርና ኣብ ዋንጫ ዓለም እውን ስነይ ነኺሰ ክጻወት ምክንያቱ ድሕሪ 4 ዓመት እትረኽቦ ዕድል ስለ ዝኾነ ኢሎም። ኣብቲ ዓመተ ውድድር ሳሊባ 50 ጸወታት ይካይዶም። ኣርሰናል ናይ 22 ዓመታት ጾመ ልጋም ፕሪምየር ሊግ ክትፈትሕ ድማ ምስ መሳኒቱ ጋብርኤል ማጋልሃይስ ልዑል ተራ ተጻዊቶም ወላ እኳ መዛዘም ግጥም ቻምፒዮንስ ሊግ ብፒኤስጂ ብፍጹም ቅላዕ ተሳዒሮም ገዚፍ ድርብ ዓወት የምልጦም ኣብኡ እውን ኣርሰናል ድሕሪ 20 ዓመታት እያ ክትረግጽ በቂዓ። ኣብ ዋንጫ ዓለም ዘይጸንሑ ተጻወታ ናብ ልምምድ ተመሊሳ ልምምዳታት ጀሚራ ዘላን ክብራ ክትዕቅብ ንፕሪምየር ሊግ እትኸፍቶን ኣርሰናል ሓደ ሰሙን ኣቐዲማ አንጻርታ ንፔፕ ጓርዲዮላ ፋንያ ብኢንዞ ማሬስካ ክትዕለም ዝጀመረት ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ኮሚኒቲ ሺልድ ክትራኸብ እያ። ሳሊባ በዛ ጸወታ ሓንቲ ኢሉ ምስጋር ጀሚሩ ካብ 4 ክሳብ 5 ኣዋርሕ ክሳብ እዋናት ሓድሽ ዓመት ዘሎ ንዝስርዑ ጸወታት ክሰግሮም ከም ዝኽእልን ማዕከናት ዜና ግምት ሓዊሰን ዝገልጾም። ስለዚ ኣርሰናል ጊዜያዊ መተካእታ ንክኾና ንምኩር እንግሊዛዊ ተኸላኻላይ ጆን ስቶንስ ብነጻ ዝውውር ከተፈርም ትቃለስ ዘላ። ንስቶንስ ዝደልያ ዓበይቲ ክለባት ቁጽረን እናወሰኸ ይመጽእ ምህላውን ቼልሲን ሊቨርፑልን ንመስርሑ ኣቴኖ ኣብ ዘለዋ ግን ብቐሊል ዘይርከብ ገይርዎ ኣሎ ምስቲ ብነጻ ተፈርሞ ተጻዋታይ ምዃኖም።
ቸልሲ ንእንግሊዛዊ ሞርጋን ሮጀርስ ብ117 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዘፈረመቶ ምስተሓበረ ማዓስያ ግን ቸልሲ ብፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ወይ ቀይሕ መስመር ፕሪምየር ሊግ PSR ትቕፅዕ ዝብል ሕቶ ብብዙሓት ክልዓል ተሰሚዖም ዝሓለፈ ዓመት ብማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኣውሮጳ ሕጋጋት ፌር ፕሌይ ብዝጣሓሰቶ ገንዘባዊ መቕፃዕቲ ተበይንዋ ምንባሩ ይዝከር ንሱ ግን እቲ ዝበዝሐ ክፋሉ ብዘቕረበቶ ዘይንፅር ወረቓቕቲ ፊናንስ እዮም ቸልሲ ዝሓለፈ ክራማት ዝገበረቶ ወፃኢታት ጥራይ ደኣ ይለዓል ነይሩ እምበር ክብረ ወሰን መሸጣ ዘካየደት ክለብ ምንባራውን ዘይምርሳዕ ኣስታት 300 ሚልዮን ፓውንድ ኣታዊታት ዝረኸበትሎም ተፃወቲ ብምፍናው ንዝገበረቶ ወፃኢታት ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመታት ሚዛን ከተትሕዞ ክኢላ በዛ ክራማቱን ቅድሚ ኢላ ዓዲጋቶም ዝነበረት ኣሊኻ 164 ሚልዮን ፓውንድ ወፃኢታት ዝሓተቱ ዓዲጋላ ዝሓለፈ ዓመት ዝኸፈለትሎም ሕጂ ዝተፀንበርዋን ተዳኣ ተወሲኹ ድማ 210 ሚልዮን ፓውንድ ይበፅሕ ናይ 120 ሚልዮን ተፃወቲ ሸይጣ ከም ዘላ ድማ ምዝካር ናብ መሳርሒ ሓድሽ ኣሰልጣኒኣ ዣቪ ኣሎንሶ ተፀንቢሮም ዘለዉ ተፃወቲ እቶም ቅድም ኢሎም ተዓዲጎም ዝፀንሑ ጆቫኒ ኮየንዳ ኢማኑኤል ኢመጋን ቫለንቲን ባርኮን ክኾኑ ከለዉ ክልተ ድማ እቲ ዝኸበረ ብሪጣንያዊ ተፃዋታይ ሞርጋን ሮጀርስን ኢጣልያዊ ተኸላኻላይ ማርኮ ፓሌስትራን ኣብዛ ግዜ ኣብ መሳርዕ ቸልሲ ተሓቂፎም ዘለዉ ተፃወቲ 1.3 ቢልዮን ፓውንድ ዋጋ ከም ዘለዎም ዘነፅር ትራንስፈር ማርኬት ኣብ እንግሊዝ ንናይ ማንቸስተር ሲቲ ተኸቲሉ ካልኣይ ኣብ ኣውሮጳ ድማ ብክብሪ ዋግኡ ኣብ 4ይ ተርታ ይስራዕ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ 262 ሚልዮን ፓውንድ ክሳራ መዝጊበ ዝበለ ቸልሲ ዝመፅእ ዓመት ዝኸበደ ክሳራታት ዝፅበያ ዘሎ ጋንታ ኣምስ ቶተንሃም ክልቲአን ፈፂመን ኣብ ኣውሮጳ ውድድር ዘይሳተፋላ ዓመት ትፅበየን ብዘላ ክኢላ ቁጠባ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ቢቢሲ ኬራን ማጓየር ንህሉ ቸልሲ ክገልጽ እንከሎ በዛ ክራማት ኣታዊታት ተረኽበሎም ተፃወቲ ብብዝሒ ክትሸይጥ እንተዘይክኢላ ሕጋጋት PSR ክጽጋዕ ይኽእል እዮም ድሕሪ ምፍራም ሞርጋን ሮጀርስ ብ117 ሚልዮን ፓውንድ ቸልሲ ንማክሰን ስላኳ ካብ ክሪስታል ፓላስ ንጆንስቶንስ ብነፃ ዝውውርን ጃኮቦ ራሞን ካብ ክለብ ኮሞ ንምፍራም ኣብ ስራሕላ 38 ተፃወቲ ሓቂፋቶ ንዘላ ቁፅሪ ከተዘልቕን ኣታዊታታ ከተመዓራርን ግን ንኣሌሃንድሮ ጋርናቾ ነዚ ዓመት ብልቃሕ ብቕዓቱ ተራእዩ ድማ ብኣስቶን ቪላ ብቋሚ ንክዕደጋ ፋንያቶላ ማርኮ ኩሬላ ቅድም ኢሉ ናብ ሪያል ማድሪድ ዝተሸጠ ናብ ዕዳጋ ውሪዳቶም ዘላ ቤኖት ባደሽል ትሬቨር ቻሎባ ማርጊ ማላንጋሳር ከምኡን ኣብ መሳርዓ ክቕፅል ምዃኑ ክግለጽ ዝጸንሐ ግን ከዓ ኣስቶን ቪላ ትደልዮ ምህላዋ ዝግለጽ ኒኮላስ ጃክሰንን ብምሻጥ ነቲ ድሮ ኣኪባቶ ዘላ 120 ሚልዮን ፓውንድ ኣታዊ ከተኻዕብቶ ትሰርሐላ ደገፍቲ ኣስቶን ቪላ እቶም ክልተ ኣብ ቸልሲ ዝወደቑ ኣሌሃንድሮ ጋርናቾን ኒኮላስ ጃክሰንን ክዕደጉሎም ብዝዕዘብዎ ዘለዉ ዋሂኦም መዐቀኒ ስኢኖምሉ ይርከቦም ነዊሕ ዓመታት ተፃዋታይ ኣስቶን ቪላ ዝነበረ ኣብዚ እዋን ኣብ ቶክ ስፖርት ተንታኒ ዘሎ ጋብሪኤል ኣግበልናሁር ንምዕዳግ ጋርናቾ መልኪቱ ካብቶም ዝኸፍኡ ዕድግታት ቪላ ኣብ ዘበነ ኤምረዩ ማንቸስተር ዩናይትድ አልያቶ ቸልሲ ድማ ኣብ ዓመቱ አልያቶ አርጀንቲና ኣብ ዋንጫ ዓለም ናይ ማዕዝናት ቃዓት ሲኢና ክትሳቀብ ዝተዓዘብናዮውን ጻውዒታ ያቅርበትሉን ናይ መወዳእታ 5 ወይ 6 ጸወቱ ኣብ ቸልሲ ተመሊስካ ምስ ትርኤን ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ እንተኮይኑ ይዘጠራጥረካ በዛ ክራማት ንዕዘቦ ዘለና ዕድግታት ተጻዋቲ ዝተፈላልያ ክለባት ግን ገሊኡ ሓቲትካውን መልሲ ትረኽበሉ ይኮነን ኢሎም ተንታን ቁጠባ ኩዕሶ እግሪ ኬራን ማጓየር ነዚ ኣግበልናሆር ኣብ መወዳእታ ዘምጽኦ ሓሳብ አመልኪቱ ክለባት ቀይሕ መስመር ንዘይምዝጋር ኣታው ክረኽባለውን እንተኮይኑ ወሰን ተጻወተን ተገዲደን ክሸጣ ንዕዘብ ኣለና ኣብ ገሊኡ ዝገብርኦም ዕድግታት ዘይምጥነን ኮይኑ እንተተሰማዓናውን ኣካልቲ ከደቃቅሶ ዝግደዳ ዘለዋ ባላንስ ሺት ኢሎም ጋርናቾ ዝሓለፈ ዓመት ነታ ናብ ዕዳጋ ውሪዳቶ ዝነበረት ማንቸስተር ዩናይትድ ንምሕራቅ ማልያ ራሽፎርድ ኣስቶን ቪላ ጻወተላ ዝነበረት ተኸዲኑ ንዝተራእዮ ብምዝካር ተመኒው ረኺቡ ኣሎ ኣግበልናሆር ቅድም ኢሉ ክህቦ ዝጸንሐ ሓሳብ ክቕጽል እንከሎ ንኡናይ ኤምረ ስለምንታይ ንጋርናቾ ምጽኢዎ ክሓቶ ምደለኹ ዝካየድ ዘሎ መስራሓት ምስጋር ተጻወቲ ናይ ፊናንስ ጸወታት ስለ ዘለዎ ክትርድኦ ኣሸጋሪው እንተይልን ጥራይ ግን ምተረዳእኮ ኢሎም ቸልሲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዘርአየትና ሓደ ፍሉይ ሓይልሎም ኣብ መሳርዓ ፈጺሞም ከእሙን ዘይከኣሉ ተጻወቲ ልዕሊ ዝዓደገቶም ዋጋ ክትሸጦም ምኽኣልን ካብቲ ብቦምብ ስኳድ ዝፍለጥ ካብ ዓቕሚ ቀዳመይቲ ጋንታ ወፃእ ዝኾነ ዓቕሚ ሰባ እትረኽቦ ኣታዊታት ቀሊል ዘይምዃኑን በዛ ክራማቱን ካብተን ብመሸጣ ተጻወቲ ዝገዘፈ ኣታዊታት ዝረኽባ ክለባት ንምዃንያ ትሰርሓሉ ዘላ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲና ብብዙሓት ማዕከናት ዜና ዓለም ብፍላይ ከዓ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ልዕሊ ሃገራዊት ጋንትኡ ክካየድ ንዝቐንየ ዝተወደበ ጸለመታት ክስ ንከቕርበሉ ጠበቃታቱ ኣዋዲዱ ዳታታት ኣብ ምእካብ ከም ዝርከብ ማዕከናት ዜናት ሃገር ገሊጸን እዚ ፌደሬሽን ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕልታ ዕውት ዋንጫ ዓለም 2022 ከምኡውን ኣብዚ መሰናድኦ ካልኣይ ተርታ ድሓዘት ተዘካሪት ጋንትኡ ናይዚ ክልተ ውድድራት ጻዕራ ብዜሮ ንምርባሕ ብዝተወደበን ወጻኢታት ዝተኻየደሉን መገዲ ኣብ ልዕሊኣ ጽልኢ ንምፍጣር ተኻይዱ
ዝካየዱ ዘሎ ጎስጓሳት እሞ ዓበይት ማዕከናት ዜና ዓለም ከይተረፋ ዝተጸንበረኦ ጸለመታት ሸለሊሉ ከም ዘይሪኦን ናብ ሕጊ ከም ርሖ ምዃኑን ማዕከናት ዜና ኣርጀንቲና ዝገልጻ ኣብ ልዕሊ ዛ ኣመዛዘም ጾታ ብስጳኛ ተዓብሊላ ሓደ ባዶ ተሳዒራ ካልኣይ ተርታ ድሓዘት ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ከቢጽል ወሪሱ ከም ዝቕንየ ዘርኢ ካብ ዋንጫ ዓለም ትተኣገድ ዝብል ምሕትት ማለት ፔቲሽን ተበጊሱስ 23 ሚልዮን ህዝቢ ዝፈረሞ ክብረ ወሰን ኮይኑ ብዝተሰነዶ ክትርዳእ ኣይጸግምን ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ንኪልያን ምባፔ ካብ ሪያል ማድሪድ ይውፃእ ዝብል ፔቲሽን 78 ሚልዮን ህዝቢ ዝፈረመሉ ናይ ውልቀ ተጻዋታይ ክብረ ወሰን ክኸውን ከሎ እዚ ኣርጀንቲና ኣብ ዋንጫ ዓለም 2030 ከይትረአ ዝጠልብ ናብ 24 ሚልዮን ዝጓዓዝ ዘሎ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ጋንታ ዝተፈረመ ክብረ ወሰን እዩ ኣርጀንቲና ወላ እኳ ብዙሓት ጸወታት ካብ ድሕሪት እናተመልሰት ክትዕወቶ ብዝጸንሐት ክትምዝገን ዝገብራ ውጽኢታት ተመዝግብ ናይ ሚድያ ካምፔይናት ብፍላይ ከዓ ኣብ ሶሻል ሚድያ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ጸወታኣ ፊፋ ዝቆጸሮም ድያኑ ኮነ ኢሎም ብውሳኔታት ይሕግዙ ኣለዉ ዝብል ዝተቆርጸ ክሊፓት ኣንጻራ ክቐንዕ ብዝጸንሐ ዝተፈጥረ ጽልዋ እዩ ኣመዛዘም ጸወታ ዳርጋ ብዘይካ ደቂ ሃገራ ደገፍቲ ኩሕድዋ ዝተራእዩ ወላ እኳ ዘይተጨበጠ ዜና ይኹን ናይ ግብፂ ታብሎይድ ማዕከናት ዜና ከም ዝሕብረኦ ካብ ዝሃብቶም ሰባት ሃገር ቢልዮነር ምዃኑ ዝተገልጸ ንኣመዝጋቢ ሸቶ መዕወቲት ዋንጫ ዓለም ፈራን ቶረስ ኣብቲ ዝኸበረ ስፍራ ከተማ ካይሮ ገዛ ሸሊሞ ይዝበሃል بعبي إدمه بحر عود إسبانيا أنصار هجراويت غانتا أرجنتينا زقنعو صلوتي ناي AI درفتات تسريحهم أما 8 مليونات كدغاغمو ترى مبزلويو فدريشن كعس اجر تهاجر نزي نتاريخ كعس اجر هاجروم مزاب علو زبلو غوسغواسات حغاو سغمت كوزدلو استبغسن أبي موداتا توسخ زينام فينيسيوس جونيور ناي منكس سيرجر كايدو ملكعو فتسيمو تغيرو عالم أبز زاربو لزلو جيزي استسرحت حانت جوك قربولكم كم تذكروه أبقتمي الكلاسيكو فينيسيوس غافن تواتي تمنيروم أبتهموت فينيسيوس نغافي نقدم كلتا تشامبيونز ليج تعاوت مو شعو مساي تزارب يلونيروم نزباسي حج محيشوم أم حبراو مراخبيتات أبزمت الكلاسيكو فينيسيوس غافن كم اندغنا مستباسو زكايرو قالات غيروم أقربو مام غافيو حنيو كفدي ناتي نبهال كم زكبل زجمروم نقدم وانش عالم تعاوتمو شعو مسايت الزارب فينيسيوس دما انون كل تعاوت تشامبيونز ليج زلني غافي كملسولن كلو نسو اتناي قدم فينيسيوس تعاوتو يم نسخه 0 الكا اخات جمر يلو نز حدش فينيسيوس يبلو توازيتيم نمكي طالكم يمزغن ناب قصاري رخبنا سسنايم